Jesus, ikaw ang galampanan sa tanan. Sa gugma mo walay katapusan, kayigon ka, simbahon ka, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo nga among nabatnan, ipahat ko kinibisan sa kalisdanan. Sa mga pagsulay ikaw ang among manlalaban, Jesus, ikaw ang among dalapan. Higala, ayaw kabalaga, kay si Jesus sa kalisdanan, siya mugiya. Sa ligid lang ang gugma niya, sa walay pagduha-duha. Ang gugma mo nga among nabatnan, ipahat ko kinibisan sa kalisdanan. Sa mga pagsulay ikaw ang among manlalaban, Jesus, ikaw ang among dalampanan. Sa imong pagganto sa Kalbaryo sa krus, O Jesus, ang amahan usab siya nagantos. Ikaw ug ako iyang gitubos dito sa krus, sa ligid lang si Jesus nga mananubos. Ang gugma mo nga among nabatnan, ipahat ko kinibisan sa kalisdanan. Sa mga pagsulay ikaw ang among manlalaban, Jesus, ikaw, Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang among dalampanan. Mayong gabi mga kapaglaom ug sa tanan nga nagtan-aw sa ato ang Facebook Live sa Hope Channel Wisdom Mindanao. Amo na sab kamo nga giabi-abi niining alain na sab nga higayon sa ato ang Miracles of Hope series niining usa ka semana. Ug akong gitimbaya ang tanan nato nga mga kapaglaom nga nagtan-aw karon. Ug asa mo karon nga dagpit, daghang salamat mga kapaglaom sa inyong paghatag og panahon alang sa ato ang series niining usa ka semana, Cultivating Personal Hope. Og niining nga kagabion sa dili pa kumadto sa unahan, gusto nako nga pasalamatan ang ato nga mga administrators. Pastor Arnel Binasahan, our beloved President, Pastor June Guting, our Executive Secretary, and of course sa ato nga Treasurer, Sir Elmer Manangkil, og sa ato sab nga Communication Director, Pastor Abel Vergara, og sa tanan nga mga directors and office staff, ilabi na sab sa ato nga Hope Channel Manager o sa tanan nga mga Hope Channel crew. Niini nga kagabion ako kamo nga gipasalamatan ang tanan ilabi na sab sa ako nga pamilya nga nagtan-aw karon diha sa among panimalay, kauban sa akong asawa si Mrs. Harliga, no, Sarame or Tata. Uban usab sa among duha ka mga kabataan si Kyra Mir og si Raka Earl. Og sa tanan usab nako nga mga kaigsuonan sa tibuok Clarin Suburb District og sa uban pa nga mga distrito sa tanan nga mga kapaglaom nga nagtan-aw karon. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong paghatag og kagayunan nga naini nga gabi mag-uban-uban na sabta dinhi sa atong series Miracles of Hope. Og dili ta magdugay mga kapaglaom. Ato kiniablihan pinaagi sa kapag-ampo magampo ta.
Dalaygon gamhanan namo nga Dios ngitasan sa mga langit. Ginoo nining kagabion, amo ikaw gipasalamatan gidayeg tungod sa kagayunan nga magihatag kanamo. Nga niya kami karon nagkahiusa alang sa pagpadayon sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Ilabi na Ginoo nga ikaw magapanalangin usab sa tanan nga mga viewers ug asa sila karon nga dapit Ginoo. Salamat nga ikaw magapanalangin kanunay, magaabri sa matag usa namo ka makasingkasig nahuna nga ang mga mensay karon Ginoo nga among madunggan pinaagi sa imong mga pulong mahatagan kanigluna sa matag usa namo ka mga kaugalingon. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa tanan nga makahimanan sa Hope Channel Western Mindanao nga mahimo o Dios nga malampuson kining tanan ug hangtod matapos kining maong series sa Cultivating of Personal Hope. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa pag-ampo among itugyan isaligda kanimong tanan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Yes mga kapaglaom ni ini nga kagabion ato na sab nga tun-an ang mahitungod ni ining ato nga series Cultivating Personal Hope dinhi sa Miracles of Hope nga series mga kapaglaom. Og niini nga gabi gusto nako nga dad-on kaninyo ang usa ka topiko nga naguluhan, hope in forgiveness and reconciliation. Mao kini ang atong hatagan sa pagtagad niini mga takna sa kagabion. Mga pinalangga nako nga mga kapaglaom, niini nga kagabion sa ato karon nga panag-uban, ato karon nga lantawon, no? Today we come together to explore the profound connection between hope, forgiveness, and reconciliation. In a world scared by division, sa atong kalibutan karon nga makita nato nagkanilain nga mga conflict, nagkanilain nga mga divisions, conflict and hurt, mga pagbati, mga kaligot-got. It can be challenging to envision a future filled with peace and unity. Og mao kini ang makaguba sa atong mga unsaman pagpanglantaw sa unahan. Envision no a future filled with peace and unity. Nga mao kini makawala sa gitawag og panaghiusa og kalinaw mga kapaglaom. Yet through the transformative power of hope, pinaagi sa dako nga paglaom, we can embark on a journey of forgiveness and reconciliation nga mao kini maghawid kanato sa saad sa gitawag of healing and restoration. Yes, niini nga kagabion ato karon nga tugkaron ug unsaon unsay mga pamaagi, mga giya towards forgiveness and pave the way for reconciliation in our relationship and communities. Mao ni ang atong hatagan sa pagtagad. Unsaon nga makabaton kita gitawag og experience forgiveness. No? Naay pangutana diri mga kapaglaom nga atong hatagan sa pagpamalandong. How do we respond when we are not treated well? O unsa may atong gibuhat, unsa may atong reaction sa diya nga naay mga tawo nga wala nagtratar nato og maayo. Or kanang naang gipasagdan ra ka or kanang naang wa ka gitagad og ayo. No, siguro na atay mga stories nga atong ma-share about an one instance when we experience this og ang sunod nga pangutana unsa may imong gibati. No? How did we feel mga kapaglaom? Ang ato karon nga Bible text makita sa Colossians chapter 3 verse 13. Kung naamoy mga Biblia mga kapaglaom, please open it with me in the book of Colossians chapter 3 verse 13. Unsa giingon dina? Bearing with one another, and if one has complained against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, you also must what? Forgive. Maunay kami nung danon nga kinahanglan kita unsa daw. Sa lain nga version nag-ingon dinhi, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. Amen? Ato inunuman nga ang Ginoo nagpasaylo kanato, nagpasaylo kanato mga kapaglaom, o kita usab atong ipakita usab sa atong kaugalingon nga kita willing usab nga mo pasaylo ngadto sa atong isig katawo. Amen.
Matod pa ni Oprah Winfrey sa iyang sinulat, true forgiveness is when you can say, thank you for that experience. Wow! Pagkanindot kayo. Ang tinuod ay nga pagpasaylo o ang panagpagpasig-uli is when you can say, no, nga mag-ingon ka nga, salamat sa mao nga experience sa kinabuhi. Forgiveness doesn't excuse their behavior. Forgiveness prevents their behavior from what? From destroying your heart. No? Kay kung naa nato magpabilin ang kaligot-got, wala ang gitawag og reconciliation. Magpabilin kaning kabugat sa atong kasing-kasing. Magpabilin kini og mao kini hinungdan nga makaguba sa atong nga kasing-kasing mga kapaglaom. Ingon pa sa kasinulat, we ask for forgiveness and we forgive others who asked us. In that way, we can experience healing in our souls. Amen? Pagkanindot kayo sa maong nga quotation. Yes, we ask for forgiveness, mangayo tag kapasayloan, and we forgive others. Kita usab mo pasaylo ngadto sa uban who asked us nga nangayo usab nga ato sila nga pasayloon. Kay kun ato ka nang buhaton mga kapaglaom, in that way ni ana nga pamaagi atong maeksperiensahan, imong maeksperiensahan ang tinuod, ang kaayuhan, dili lang kaayuhan physically, but healing in our souls. No? Makahinumdum ko sa usa ka sugilanon nga sa usa ka ilustrasyon. Nga sa diha nga nagbit-bit kag usa ka butang, for example kining pointer nga akong gigunitan. For example, kini usa ni siya ka baga, nagdilaab nga baga, no, kanang baga ba kanang kalayo. Samtang ako kining gigunitan, example na to nga kining pointer nga akong gigunitan, example kini nga maoni ang baga nga akong gikuptan. Nga sa diya nga kini gabaga sa akong kamot. The more nga nagbaga ni sa akong kamot, tungod kay gaan raman kini sa katanan, gamay raman kini siya. So, posible pa nga mahugunitan ako ni bisag taod-taod. Pero kung ang problema, kung ang imong kasuko hilabihang dakuha, wa man ko mahimo example din Example nga dako kayo ang imuhang kasuko, no? Unya alabaw sa tanan gabaga, mas the more nga imo ka ng buyan dito kay naman maunay makasunog, maunay makapasok kanimo kay naman dili lalim kay bugat na daan unya dako pagyud kay nga baga. Yes mga kapaglaom, forgiveness ang pagpasaylo sama ning ana ni ana nga pamaagi sa diha nga ato na kanang pagabuhaton atong maeksperiensyahan ang unsaman kaayuhan, healing in our souls. Og mabat na nato ang gitawag og reconciliation. Padayon ta. Ang pangutanan karon, how do we experience forgiveness? Unsaon man nato nga maka-experience kita sa tiunay nga pagpasaylo? To forgive means to stop feeling angry or resentful towards someone for an offense, flaw or mistake. Aron mabat na nato ang kanang gitawag og forgiveness. To forgive, both pasabot, nga muundang nata sa pagbati sa kasuko. No? Kaya nga naman, wa kakabalo, nga ang imo gikasukan, hilabihang tuluga kayo. Wa kakabalo, nga katong imo gikasukan, wa sa kabalo nga nagsuko kaniya. No? O nga, nagpabilin nga angry ang imong pagbati, nagpabilin ang kasuko sa imong kasing-kasing. No? How do we experience forgiveness? Una, to forgive means to stop feeling angry or resentful towards someone for an offense, flaw, or mistake. All of us, no, kitang tanan mga kapaglaom, know what it is like to forgive someone or to have been forgiven by someone. No? Kita siguro, malipay ta nga kita pasayloon, malipay ta nga kita usab makapasaylo. Unsay atong bation nga dunay mga tawo nga nasilo pud ta nila, pero willing sila nga mopasaylo og hangtod makakap-ot sa gitawag og reconciliation. Kadaghanan karon sa atong panahon na ay daghan kay mga panagbangi, na ay mga gibit-bit gihapon nga mga kahiubos, kasuko or kalain sa atong isig katawo. But remember, the way we experience forgiveness is to what?
is to confess our sins to God honestly. Ang pinakakuyaw dahil lang niya mga kapaglaom. Kung kita sa itong kagalingon, nagtanaw ta, nga dili ta makasala. Nga gitanaw ta sa itong kagalingon, nga wa man ako ni gibuhat. Wa ta nakadiscern, nga kita nakasala sa itong kagalingon. Wa na to nakita sa itong kagalingon, kaya ginoon na to, nga kita mao insakto. The way we experience forgiveness is what? Is to confess our sins to God honestly. With no excuses. Why dagan nga mga pangutana? Why dagan nga mga pasumangil? Or why dagan nga mga gitawag og rationalizing? Nga dagan pagkay mga ibutang talang imong buhaton no nga kananaang imong hapinan ang imong kagalingon or blaming others and to repent. Yes, atong experience mga kapaglaom ang tiunay nga pagpasaylo sa diha nga atong hinulsulan ang atong mga sala diha sa Ginoo una sa tanan sa kinasing-kasing gayon. Amen? With no excuses, rationalizing or blaming others and to repent. Next, naging din repentance is a change of heart that results in a change of what? Direction. Like taking a U-turn from the direction of sin to the opposite direction of righteous living. Amen? Ang tiunay nga paghinulsol mga kapaglaom, pagpasaylo, mao nga pag-usab sa ato nga kasing-kasing, og mo resulta kana sa imong direksyon, sama sa gitawag og U-turn. Nga ang imong direksyon, mo balik ka or mo opposite ka sa dalan nga imong giagian nga dili maayo. No, U-turn from the direction of sin to the opposite direction of a righteous living. Amen? In 1 John chapter 1 verse 8 to 9 nag-ingon din if we claim we have no sin. Kung kita nag-ingon nga wala tay sala, we are only fooling ourselves and not living in the truth. Wala nato ang kamaturan. Ato lang giilad ang atong kagalingon. But if brothers and sisters in Christ, but if we confess our sins to Him, He is what? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Amen? Sa diha daay mga kapaglaon, nga atong ikumpisal ang atong sala sa Ginoo. Siya matinumanon o mapinasayloon nga mopasaylo sa atong mga sala ug mulhinlo kanato gikan sa atong pagkamakasasala, gikan sa atong dili pagkamatarong. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. Giila na nato kaulingon og ang kamaturan wala kanato. Pero kung ato hinulsulan og muduol kita diha sa Ginoo, we will experience what? Forgiveness. Ikaduha, how do experience forgiveness? Nag-ingon din real forgiveness comes from the heart. Ang tiunay di ay nga pagpasaylo mga kapaglaom, nagagikan sa asa sa kasing-kasing. Wala nagagikan diha sa atong baba. Kay pwede raman ang atong isulti, no? Taphaw lang nga ato lang gisulti pero dili gyud kinasing-kasing gayud nga sincero nga pagpangayo sa pagpasaylo. Real forgiveness, of course, nagagikan gid diha sa atong kasing-kasing. Why? Because since our hearts are pierced, ang atong kasing-kasing maoy nasakitan and hurt when we are offended, our forgiveness must come from the heart. Amen? Amen. Salamat kayo mga kapaglaom. No? Nga ang tiunay di ay nga pagpasaylo. Kay ang atong mga kasing-kasing mo'y nasakitan. Ang atong kasing-kasing may na-offend. Busa, ang tinuod pod nga pagpasaylo, magagagan usab sa imo ug sa akong kasing-kasing. Pagkanindot kayo, we must learn to what? To sincerely forgive. Kinahanglan nga tudloan nato itong kagalingon aron mabat na nato ang gitawag of hope of forgiveness and reconciliation. We must what? Learn to sincerely forgive. Sincerely forgive if we expect to be forgiven. Kung ato usab nga gihandom nga kita pasayloon,
mismo kita sa atong kagalingon, atong batnan ang sincero nga pagpasaylo usab. Matthew chapter 6 verse 12 na kanayon, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Pasaylo ako sa kumasala, sama nga ako nakapasaylo usab sa mga nakasala kanako. Yes, mga kapaglaom, dili ta perpekto. Ako mismo sa kagalingon, dili ko perpekto mga kapaglaom. Pero sa diha nga kita makasala man gyud. Kita na ay nagkatawo nga nakasala nato, dunay mga tawo nga mga pasaylo, gikinahanglan usab nato ang pagdawat ni anak nga mga pagpasaylo mga kapaglaom. Matthew chapter 18 verse 35 na kanayon, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. No? Mo ni mga kapaglaom, this is how my heavenly Father will treat you, each of you, unless you forgive a brother or a sister from your heart. Importante mga kapaglaom, aron mabat na nato ang gitawag og pagpasaylo og pagpasiguli. Nagkinahanglan gayud nga ang pagpasaylo nagagikan sa atong kasing-kasing. Nga kita andam usab nga mapasaylo sa atong isigkatawo, sa atong mga igsuon nga nakapasilo sa matag usa kanato. Higala mga kapaglaom ang ikatulo. How do we experience forgiveness and reconciliation? And forgiveness causes bitterness that defiles or spoils relationship. Kanang dili pagka mapinasayloon, kanang dili kanang gitawag og pagka madinuntanon, mao kanay hinungdan nga maguba ang relasyon sa atong isigkatawo. If we are to live in peace, kung gusto kita nga magkinabuhi diha sa kalinaw, we must strive to walk in forgiveness. Amen? Kung gusto kita nga mga lagad diha kang Kristo, kung gusto kita maglakaw diha sa kalinaw, gikinahanglan nato nga paningkamutan nato mga kapaglaom ang paglakaw uban sa pagka mapinasayloon. No, matud pa sa sinultihan sa uban, sipyat gid ng kabaw nga upat ra kabuktiil kana pa kang tawo. Yes. Nanong gikinahanglan nato mo pasaylo tungod kay una gipasaylo kita sa Ginoo. Amen. Just imagine unsa ka gugma kadako ang gugma sa Ginoo nga kita unta mo ilansang sa Kalbaryo sa cross apan kita giduphan ni Jesus Christ aron nga ikaw ug ako mapasaylo tungod sa ato mga binuhatan nga against diha sa iyang atubangan. Ang usa ka Brazilian novelist nga si Paulo Coelho nag-encourage sa matag usa kanato to forgive, no? Encourages us to forgive but to remember the lesson learned from the situation so that we will not experience the same heartache again. I remember one time nga sa diha nga kanang naang nag-canvas ko mga kapaglaom. Naamay kanang naang usa ka establishment nga wa ko kabalo sa kwanto siya sa kanang naang saniya nga kanang naang building or kanang sa National Irrigation Association. Akong nasudlan dito ni nahitabo sa Bacolod. Akong gisulod kay kung canvasser ka, basta kay naa kay makita ang portahan, imo ganang tuktukon, no? Bisag ang among kauban, bisag portahan sa CR comfort room gituktok kay abi og nahitawo, bisag comfort room, bisag CR na gani, inana kadasig mga kapaglaom. Sa diha nga misulod ko alas 12 udto. Misulod ko sa usa ka abli man gamay ang portahan, ming sulod ko mga kapaglaom. Pagsulod na ko karon didto, uy, ang mga tawo nagpahulay kay mga tulog di ay human sila paniudto na mahulay sila. Karon dunay may usa ka bata didto. O kanang sa pagsulod gid ako gitagbo din kog atong usa ka kanang worker didto. Giayo kog kasaba mga kapaglaom. Wa ko kasabot sa akong gibati ba nga grabe nanong iya mo kong gikasab-an nga siguro sipyat nako nanong ni sulod ko abli magud pud ang portahan. Gikasab-an ko niyag ayo mga kapaglaom. Kanang kasaba gyud nga pitig yung sukua pero ang nakanindot lang sa mga Ilonggo kung mga saba daw dili ra akig, no? Nga murag wa ra gihapon ba? Lumor ra gihapon nga pagpangasaba. And you know what? Grabe mura kog mahilis atubangan daghang kay mga tao. Abi yung mga kapaglaom,
didto ra gyud ko kana bitong feel bitaw nimo nga kana murag mahilis ka tungod sa kaulaw kay gikasab-an ka atubangan sa daghang tawo. Dili ilalim ng experience. And I know nga ikaw karon nagtan-aw, naka-experience pud ka susama sa akong nahitabo. Busa didto mga kapaglaom, ampo ko sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Pasayloa siya kay wa siya kabalo siyang gibuhat, no? Akong giampo mga kapaglaom, akong gitutukan ang iyang mata. Akong giaytuay mga kapaglaom, og ingon ko nga Ginoo, nagampo ko sa kunana, wala pud ako gikusog. Inko nga sa ngalan ni Jesus Christ, pahawa Satanas. Kay ug ako patungkol gun lain pud paminawon. Mo nang akong gitutugan, giampo gingilan ako nga kini gigamit ing nasyawa. Karon ni unda na sa pangasaba. Wa naman buko nagtingog-tingog. Kana bitong kasabaan ka, di na lagi ka mo tingog aron di ka matiwasan. Karon mga kapaglaom. Naa may usa ka bata didto, akong giduol. Ang bata nagdudula, akong giduol ang bata. Unya akong gipakita sa Bible story. Akong gipatan-aw sa maong Bible story. Ganahan man ang bata. Karon miduol bitaw na siya nako mga kapaglaom. Nabalaka kay ko kay nganuman. Basig usba na pugog kasaba kay katuring bata nga akong giduol, iya datong apo. Og didto mga kapaglaom, tingala ko nga nausab ang iyahang aura sa iyahang kasuko. Insa nga unsa din nato, ano ang unsa daw akong gibaligya. Ingko nga mga libro ni Sir, mo ni mauna na ay mga books about sa pangbata. Og didto mga kapaglaom, grabe. Totally nausab gyud siya. Kaya naman, human ko niyang gikasab-an ang kadtong usa ka Bible story nga usa ka set. Gikuha, gipurchase niya o gitagaan pa jud ko niyang 500 kay pamasahe or asa ko moadto. Amen. Grabe mga kapaglaom. O gani, I hope nga kung di man may magkita dinhi pag-usab sa kalibutan, na hinaot ko nga magkita gid mi sa langit. Kaya naman, buutan kayo nga tawo. O gani, usa ka panahon ni ana, samtang niingon ko nga kanang naang panahon man to sa ating collection, panahon man to sa kanang mangulik mi sa mga utang, kanang mga ipang down sa kanang bayad sa libro. Sa diya mga kapaglaom, sa gikan ko sa quarter, ako sa atuon kay manguleksyon ko sa iyang remaining balance. You know what? Grabe kay kamaayo ang Ginoo, no? Kung kita di ay di magtanom o kaligot-got sa ato sa katawo. Sa diha nga before ko milakaw, nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, karong adlaw, karong hapuna, muadto ko ani nga customer kay akong kolektahon sa iya ang iyang remaining balance sa Bible story ang gikuha. Abi niyo mga kapaglaom, mutuo mo sa dili, tuon na lang yun mo ra madali. Pag abot gyud nako didto sa iyang office, dito sa table, miingon siya nga, ari na Rico, ari na ang bayad, nakaridi na, kay nagtawag ka sa akon sa telepono, nga magkadto ka di, kag magkulik sa libro. Abi niyo mga kapaglaom, naglalis pa jud mi kadjot, iko nga, sir, wala gyud ko nanawag sa imong telepono. Wala gyud ko nanawag, sir. Ni ani lang gyud ko, di na ka mag-amusin na. Nagtawag ka sa akon subong nga magkadto ka di kay magkulik sa payment sa mao nga box. And you know what mga kapaglaom, wa na ko daghang istorya. I believe that was an angel nga nagtawag kaniya aron mo pahibalo nga moabot ko mga kapaglaom. Amen. Kun wa na ko sa gipasaylo, sa diha nga grabe ang kasuko sa kuha. Pagkahuman, nangaira po sa pasaylo, tungod kay nga naman, wa sa kabalo sa ang gibuhat mga kapaglaom. Yes, ingon din ingon pa sa usa ka novelist, no, encourages us to forgive, but to remember the lesson learned from the situation so that we will not experience the same. Akong ninunuman mga kapaglaom, ang usa ka sugilanon ni George Washington, ang atong first president sa United States of America, uban usab sa iyahang suod kay higala nga mao si Peter Miller. Sa diha nga kining duha ka mga batanon nga mga bata, no, these two young boy, George Washington and Peter Miller, nagtubo ni sila, nagdako ni sila nga hilabihan gid nilang pagkasuora. Apa nahitabo nga si George Washington nahimo siya nga president sa United States of America, ug samtang si Peter Miller usa siya ka preacher, usa siya ka magwawali.
o sa iya nga pagministeryo mga kapaglaom, sa iya mga pagpangwali bisag asang dapita, adunay usa ka tawo nga sigig sinamok, nagsigig persecute niya. Busa mga kapaglaom, sa diha nga usa ka panahon nga dunay mga buhali nga buhaton si Peter Miller. Si Michael Whitman, usa ka persecutor kaayo, nga mao'y magsinamok panahon siyang wali, o bisan gani, mao'y magpanamastamas, o daghan kaysa kaso nga iyahang gibuhat mga kapaglaom. But one time, sa diha nga nadakpan kini si Michael Whitman, no? Tungod kay naa sa dako kayong salaod nga nabuhat sa United States of America, busa gidakop siya, maog ang iyang sentensya, mao ang death penalty. Busa mga kapaglaom, si George Washington, pagkabalo ni Peter Miller nga adunay nadakpan na si Michael Whitman, nga sentensya na siya sa kamatayon. Busa layo kayo 70 miles away from the place of Peter Miller, iya kining gibaklay, miadto siya ngadto kang George Washington. Ang iyang suod nga higala, busa miadto siya ug nakigistorya sa kang George Washington nga naghangyo siya kung mahimo akong pasayloon, kung mahimo nga ang kini si Michael Whitman iyang ihatag ngadto kang Peter Miller. Pero miingon si George Washington, dili na mahimo. Kay kining tawhana, grabe na kining kadautan. Kining tawhana, angay na gining pagasilutan. O wa na ni kapasayloan sa iyang nabuhat tungod sa ilabihan niya kabuluyagon sa maong state. Busa mga kapaglaom, mihangyo si Peter Miller, please pardon him for the sake. Dili kay kanang tawhana, hilabihan po na ko ng kontraha. Dili kay kanang tawhana, grabe na kayo ka persecutor. Grabe na king gibuhat anak sa kuha. Pero please, Mr. President, ako naghangyo kanimo nga kung mahimo, ayaw siya pagsiluti. You know what, mga kapaglaom? Ni anang panahon na, si Michael Whitman, gitagaan o kapasayluan, imbis kay siya sentensyahan sa kamatayon, death penalty, apan gipasaylo siya mga kapaglaom ni George Washington. Og ni anang panahon na, nagkita pag-usab si Michael Whitman og si Peter Miller nga iyang gipersecute kanhi og iyang gipasaylo. Og karon mga kapaglaom, human sa mao nga pardon, si Michael Whitman may decision sa pagduol sa Ginoo og nagpabautismo, og ang nagbautismo si Peter Miller. Amen? That's forgiveness. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Pagkanindot kayo. Nini nga kalibutan mga kapaglaom, with all men and to be what? To be holy. Make every effort to live in peace. Nga magkinabuhi kita, nga unsa man, nga adunay kalinaw. With all men sa tibuok mga katawhan, o kitang tanan, maghimo nga mawalaan. Without holiness, kung wala nato ang pagkamapinasayloon, kung wala nato ang pagkabalaan, wala nato ang gitawag no reconciliation, no one will see the Lord. Wa gyud makakita sa Ginoo sa iyang pagbalik. Panlibasugi. Og ang panlibasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tawo, og ang pagkabinalaan nga kun wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Yes, importante mga kapaglaom nga mabat na nato ang panaghiusap. Pagpakigdait sa usag-usa. Og ang pagkabalaan aron nga sa pagbalik sa Ginoo, makita nato ang unsaman, makita nato ang Ginoo nga atong gipaabot sa dugang panahon. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 15 nagkanayon. Tanawa ninyo nga walay bisan kinsa nga mapakya sa pagkabot sa grasya sa Dios, nga walay gamot sa kapaitan, nga mugkitib og magahimong kasamok, og tungod nini ang daghan mahitakdan sa kahugaw. Forgive the people that hurt you. Pasaylua ang tawo nga nagkapasilo kanimo. God will pay you back double
double the joy, double the victory. Amen? Kung ato ning buhaton mga kapaglaom, kung naa na to ang pagkamapinasayloon, ilabi nas mga tao nga nagpasilo na to, God will pay you back. No? Dublihon sa Ginoo, balusan ka sa Ginoo. Unsa ibalos niya? Dubli nga kalipay. Amen? Double joy, double the victory, mga kapaglaom. Ang dubli nga kadaogan. Forgive like Jesus, mga kapaglaom. In conclusion, as we depart from this gathering, no? Sa diha nga ako kintapuson kini nga mensahe, atong bitbiton ang mensahe sa paglaom, ang pagpasaylo o ang pagpasiguli sa usag-usa. Kita mahimo nga agent of healing. Mahimo ikaw, mahimo kitang tanan, mahimo ako. Nga unsa man, agent, panalangin sa kaayuhan, sa pag-restore, sa kalibutan nga nagkinahanglan og kalinaw og panaghiusa. Let us hold fast to the belief that no one is too deep to be held. Nga wa agyoy sakit, wa agyoy samad, nga bisag unsa kalalom, kana maayo mga kapaglaom. No division too great to be bridge. When hopes leads the way. Kung ang paglaom maunay magagiya sa ato nga mga dalan. With hearts full of hope, kung ang atong kasing-kasing napuno sa paglaom, let us go forth and sow the seed of forgiveness. Kita maglakaw, magpadayon, o magtanom sa liso sa pagkamapinasayloon. Amen? Liso sa pagpasiguli, reconciliation, knowing that in doing so, kung ato kining buhaton, we plant the seeds of a more hopeful and harmonious world. Niini nga kagabion mga kapaglaom. Dalaygon kayo ang mga pulong sa Ginoo nga naghatag kanatog pagpahinumdom unsa ang pagkamapinasayloon, unsa kaminungdanon ang pagkamapinasayloon sa usag-usa ug ang pagpasiguli sa usag-usa. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon gamhanan na mga Dios ni tas-an sa mga langit. Ginoo nini nga kagabion. Among gipasalamatan labaw sa tanan ang imo mga pulong nga naghatag kanamo og pagpasidaan. Ilabi na Ginoo nagpahinumdom kanamo nga gikinahanglan namo gayud ang pagkamapinasayloon. Ug aron among maangkon ang tiunay nga pagpasaylo nagkinahanglan kini nagagikan sa among nga kasing-kasing. Ug salamat kay Amahan nga niini nga kagabion. Imo kami nga gipadad-an sa imo nga mga mensahe nga mausab ni ang among kinabuhian, nga mausab ni ang amo nga maaplikar sa matag usa namo ka mga kaugalingon. Daghan kami Ginoo mga tawo nga nasakitan. Dunay uban usab nga mga katawhan nga among napasilo tungod sa among nabuhat, tungod sa among nasturya ug bisan pa man sa amo nga mga dili maayo nga mga relasyon. O Dios na ini nga kagabion ako nagaampo Lord nga ikaw magapasaylo kanamo. Ug labaw sa tanan mapasaylo usab kami sa mga tawo nga among napasakitan. Ginoo, aron mabat na namo ang kalinaw sa kasing-kasing ug ang panaghiusa ug ang pagpasiguli gikinahanglan ang tiunay gayud nga pagpasaylo. Salamat Ginoong Dios nga niini nga kagabion mabat na namo sa among nga kasing-kasing ang kinaiya sa pagkamapinasayloon aron mabatnan usab namo ang pagpasiguli sa usag-usa labaw sa tanan sa mga relasyon nga nangawala. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa pag-ampo. Among itugyan isalig diha kanimong tanan sa ngalan ni Jesus Christ nga among maluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom. Hangtod sa sunod gabi, mag-uban-uban gihapon ta dinhi sa Miracles of Hope. Maayong gabi kanatong tanan. Jesus, ikaw ang lalampanan sa tanan. Sa gugma mo, walay katapusan. Nahigon ka, simbahon ka, hangtod sa kahantod.
gugma mo nga among nabatnan, ipahat ko kini bisan sa kalisdanan. Sa mga pagsulay ikaw ang among manlalaban, Jesus ikaw ang among dalapan. Higala, ayaw, kabalaka, kay si Jesus sa kalisdanan, siya